खुलुमखा जतो खाजाने चिप्रासा लोकोरबनो आनि हमजाक मं ते चिबाया फरहरो ताक्लाइ ट्रिं बिसि पालायना बागै आं पारमितारि आं फाइ दंगो 21 December खवाइ आथाइबारि आमचायो जतो ननो आं कबंना मुसंगो फाइ पालखे तंथक ट्रिं ते बिसि कतालनो लामसगना बागै हामबाय Taklani Tring Bisi Katalno Yasa Solene Bagisim Joto Katun Kazang Lazak Takute Bokusong Ang Milton Deberma Joe Martin Nibo Sinizago Tai Awahikano Norni hosting Yang Paitongo Ramchandra Ghat by Khowai Khowai Athaibari Kamyo Ang Paitongo So Sing Joto Ara Palenai Tai Norway Baksa Sing Tring Bisi Katalno Yasa Solene 21st December So don't forget to be there at Athaibari. Sing Joto Arano Pal Kai Malaleye Tring Bisikatano Sing Yasak Solayan. Ready? Hello everyone. I'm Rupesh Deberma. Final 21 December of Haitango Athaibari Amchayo Tring celebration Kaina Bagine. Ang Haitango Jini Achai Mahai Bain Bai. So the music lover, music Jadanai Borro, Lorong Haine Chimbai, Trino celebration Kaina Baidi, Maitotok, Tongtotok, Dudum Dadam Ke Haidi Chum Trino Palalenai, Asunu, Lorong Painata Bogdi, Hambai. Khang sal kisan deberma fight on ni Khowai Athaibari ho Norway Baksha Tring Bisi Katal palna bagai on 21st of December. So don't miss out. Daki nomale night. Bye. Hello. Bye. This 21st December 2024 Khatan Sagar so fight on Norway Baksha Tring Bisi Katal palna bagai. So tomorrow night Khowai Athaibari along with Jeli Pramita and many more. So be there. Hello Khowai, ang Sorgosri Deberma, ang Faitongo Norokniaro 21st December, Athaibari o, Chini Tring Bisi Katalno Lamsong na bagay, tay Norok Joto no Koyo, Paidi, Jung Joto no Pal Baksake, Chini Tring Bisi Katalno Lamsong Layano, Joto no Belay ke Hambay. Hello everyone, Kulumka Jotono, ang Basrang Deberma, Faitongo, Final 21st December. Norway Baksa Rachapmu Musang Bisinti Clay Achai Maha Musical Band by Baksa Chini Tring Bisino Sing Palgaya Sonani Bagay Awan Bagay Angko Bonai Jotono na Pandao Fai Ching Khatung Wanyai Thai Ngake Khowai Athaibari Hamchayo त्रिपुरा मैं हूँ जेली का ये तामीन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को डेट इज ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए। तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं। याद रखिए 21 दिसंबर ट्रिंग फेस्टिवल वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। तो गाइस सी यू ऑन 21 दिसंबर। गिरा के अपना पल